प्रथम तो आप गोटे क्षमा मागुची कहीं भाई गोटे कमेंट करते गोटे कौन फायर लाइट करने करें कहीं घर घर आम दुटा जिन दरकार दुटा जिन कौन ना गोटे दरकार बाहर गोटे सेटअप भाई दरकार से फायर लाइट करने दुटा टेबुल फेबुल दरकार जोटा आम पाखे ना आज बाहर करूँ टेबुल फेबुल जोगाड़ करी इलेक्ट्रिक दरकार इलेक्ट्रिक आम पाखे ना आप सपोर्ट देखे ये सपोर्ट देखे चलिए कर सब आमती देखु था भिडियो भल लगे लाइक करें टे आ कौन करवा जहाँ जो मैंने कमेंट करूँ कि आम सब देखी जोड़ा चेष्टा करवा जोटा हम से करवा पूरा ग्यारंटी सहित ये भाई जड़े कमेंट करते मैंने गोटे कमेंट करते सोल्डिंग आयरन कथा से आम करदेलु कि बजेट कम था से आम आउ गोटे प्रकार सी आमको सजेसन देले आम से करूँ भिडियो आम से कमेंट करूँ आम जोरा संभव हम सारा करूँ जोरा बजेट अनुसार देखिए करूँ ना कि करने चेष्टा करूँ परंतु बेस्ट जो भाईटा अच्छी सोल्डिंग बेस्ट स्टार्ट करदा भिडियो नुआ भिडियो लाइक करेंगे टे आउ चैनल नुआ चैनल सब्सक्राइब करेंगे टे केमती लगे कमेंट कर कहे टे आगू भिडियो देखी था नुआ नुआ कौन करने कमेंट करा मुझे भल लगे ना टे मोटिवेशन आउची ना किसी कमेंट न कले कौन हम आप तो कथा पूरा समझते भिडियो तो भल भिडियोटा भिडियो केमती कौन लगे टे कहे आमती कमेंट करेंगे बेसी डेरी नहीं करी भिडियो स्टार्ट कर चलो देखिए माने जो भाई कहले पेनसिल करने पेनसिल कले छोट पिला ना देखिए करेंगे हाथ सागे सागे हिट हो भांगी जापे ना टे अगल बगल है भांगी जापे आउ सोल्डिंग जो सोल्डिंग पेस्ट निहार दरकार कहीं लगे से ग्राफाइट ना पेनसिल चांस दे आग कटर जानते छोट आम लंबाटे दरकार टे लंबाटे कर चांचीदे चांची ग्राफाइट बाहर करदे बाहर कर देखुची देखुना यही तो पूरा खाली रखीदे काटिदे बाहर कर देखुची देखुना पूरा चांची दे ना भल चांची ना आम बागे चांची कहीं टिके ना एपट छोड़ गला पूरा जीव ये गोटे या टे छोट कले भी चलो लंबा करदे टे एति खंडे कले भी चलो से देख मैंने पूरा भल जानी जमी पूरा काठ फाट बेस न काठ हिटा काठटा भिड़ नहीं तापर कौन करेंगे ना आप घरे पड़ो छिंडा चार्जर ना जो केबुल चार्जर जहाँ छिंडा मिंडा आ नुआ चार्जर काटिदेवे आपने घरे बुझे आठ भाई टे देख टे कहीं तुम घरे टे पचारि कर छिंडा चार्जर पड़ो ना खराब होता है आने काटिदेव अगलाटा को काटिदेकी दुईटा तार करद आदि डाटा केबुल आण अलग कलर चार्टा तार थो चार्टा तार नाली धला थी ना नाली कला थी से दुईटू करेंगे आउ तो दुईटा किसी कम करनी कले भी देखिए करेंगे टे आउ जहाँ हम टे कमेंट करदे ना न बुझीपारे तार तार दुटा भल जांचीदा भल जांची देखी देखुची यहाँ गुड़ी हो तो हाँ टे करदे गुड़ी हो गोटे तार बड़ कर गोटे तार छोट करेंगे कहीं गोटे ठीक दबा गोटे अधार दबा ना टे देखिए करेंगे बड़ टे भल टे बड़ बड़ तार करदे ना रहा भाया टे दुटा तार करदेला जो ग्राफाइट अच्छे गोटे देखीदे टे आग ये गोटेदा गोटे ये गोटेदा ये रखी गोटे आग करदे न खसापी टे तारटा न खसापी बेसी करेंगे गला भांगी बेसी ना टे माने रखापी ग्रिप भाया टे ब्लैक टे लगे ये टेंशन ना ये देखिए कर ना यहाँ बेसी दिन लास्टिंग ना यहाँ कौच आप खुशी कमेंट करदे साइंस प्रोजेक्ट फोटे देखा चलो बेस लास्टिंग करनी टे दाब तो दाबी गला गला जीव काम तो कर सी कम चलवाई कम कर ग्यारंटी दे हेनी जो गोटे लंबा तार रखिए अगला टे माने गुड़े देवा पूरा टाइट कर गुड़े देवे लगे रहा
ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ତା ତଳେ କରିଥିଲେ ସେଠି ତଳେ ଗୋଳେଇଦେବା। ବାଗେଇ ଟିକେ ଗୋଳେଇବେ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ନା ମୋଡ଼ି ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ହେଇଗଲା ଗଲା ଯିବ ସିଏ। ଆକୁ ପୁରା ଭଲ କି ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଗୋଳେଇଦେ। ଆମ ପାଖରେ ତ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଆମେ ପାଇଲୁନି କାହିଁକିନା ତରତର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ କରୁଛୁ। ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଗୋଳେଇଦେ ଆମ ପାଖରେ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଥିଲା ସେଲୋ ଟେପ୍ ଗୋଳେଇଦେବା ପୁରା ଆଉ। ଇଏ ପୁରା ଅଳ୍ପ ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁରା ତାତିକି ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା ନଗଦ। ଜରି ତରଳି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ତ ଜରି ତରଳି ଯିବ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଲଗେଇବେ। ସେ କାଗଜ କାଗଜ ସେଇଟା ରହିବ ଟିକେ ମୋଟା ଆଉ ଏଇଟା ରହିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସେଲୋ ଟେପ୍ଟା ତରଳି ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଲଗେଇବା ମନା। ନା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା ବୋଲି ଦେଖିଲି ନଥିଲା କାହିଁକିନା ଦୋକାନ ଭିଡ଼ ନଥିବ ଯେମିତି ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କାମ ଚଳିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରଟେ ମାରିଦେବେ ଆଉ। ଦେଲେ ପୁରା ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ନା ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ପେନସିଲ୍ ଆଣିବେ କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁରେ ମିଳିଲାନି ଟିକେ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଆଉ ଯଦି ନଟରାଜ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଭଲ ଚାଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଖୋଜି ମିଳିଲାନି ଅଲଗା ପେନସିଲ୍। କିନ୍ତୁ ଭଲ ସୋଲ୍ଡରିଂ ଭଳିଆ ମେସିନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା। ଆକୁ ଆମେ ଘରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇଟା ଦୂରରେ କରୁଛୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ଘରେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ନ କାମ କରିପାରେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ଟା ବେଶୀ ଲାଗିବନି। ଆଉ ପେଷ୍ଟ ସୋଲ୍ଡରିଂ ପେଷ୍ଟ ଦରକାର ପେଷ୍ଟରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ସୋଲ୍ଡରିଂ ଦେଖିବି ଆଉ ଦେଖିବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୋଲ୍ଡରିଂ ମେସିନ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଟିକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କର ଭାଇ ଟିକେ। ତମେ ସେୟାର କରିଥିବ କି ନ କରିଥିଲ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଭାଇ ଟିକେ କୁହ ଟିକେ। ହଉ ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ସେମିତି କରିବେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ସେମିତି ରଖିଛି ଟିକେ ତାତିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାତରେ ମୁଡ଼ୁକା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏଇଟା ମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ରିକ୍ସ ନେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଏତେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବେନି। ଆଉ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରୁନି କି ହଁ ଏ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ହେଇଥିଲା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନ କରି ଏ ଛୋଟ କଲେ ଚଳିବ ଆଉ। ଛୋଟ କରି ଯେମିତି ୟା ଦେହରେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଗୋଳେଇବେନି ଗୋଳେଇଲେ ହିଟ୍ଟା ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ଟା ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଉଛି ମାନେ ଯେତିକି ଗଲି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ତାତୁଛି ସବୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସୋଲ୍ଡରିଂରେ ତାର ଫାର ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସୋଲ୍ଡରିଂ ପେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସୋଲ୍ଡରିଂ ପେଷ୍ଟ ନ ଲାଗିଲେ ହେବନି ଏଇଟା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଲାଗିବନି। ସୋଲ୍ଡରିଂ ପେଷ୍ଟଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ମେଘ ହେଉଛି ବାହାରେ କରାହେଉଛି ଘରେ ଭିତରେ କରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାତିଗଲା କ'ଣ ଚେଙ୍ଗି ହେଲାନି ଟିକେ ଚିଙ୍ଗି ହେଇଯିବ କ'ଣ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାମ କରୁଛି ସୁଇଚ୍ଟା ଲଗେଇ ରଖିଥିଲି। ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ରେ ବେଶୀ ଗୋଳେଇବେନି ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥିବେ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ରେ ଗୋଳେଇବେନି କାହିଁକିନା ଗୋଳେଇଲେ ହିଟ୍ଟା ଡେରି ହେଉଛି। ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ଏଇଟା ସୋଲ୍ଡରିଂ କରି ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ। ହଉ ଦେଖିକି କରିବି ଏମିତି କରିକି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସୋଲ୍ଡରିଂ ପେଷ୍ଟ ନ ଲାଗିଲେ ହେବନି। ସୋଲ୍ଡରିଂ ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା ଧରିବନି ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ତାରଟା ସୋଲ୍ଡରିଂ ତାରଟା ଲଗେଇବେ ନା ଏମିତି ଲଗେଇବେ ସୋଲ୍ଡରିଂ ତାରଟା ଲାଗିବନି ସେଥିରେ ସବୁ ଛିଣ୍ଡିକି ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସୋଲ୍ଡରିଂ ପେଷ୍ଟ ଲଗେଇଦେଲେ ଲାଗିବ। ଦେଖିବା ଅଫିସ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିନଥିବ ତ ଏଇଟା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଟିକେ ଆଉ ଦେଖିବା ସୁଧା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ସେମିତି ମିଶିକର କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ।